ते सगळे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळे प्रेस भावांक आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक अर्जंट जालें. सकाळीं एकलो राजू काब्राल ताणें एक प्रेस घेयलें आनी नागजालो उलयन गेलो. तितूंतले 1% देखून तेगेलें सोंपना. म्हाका तेगे प्रेस तेणें घेयल म्हूण हांव प्रेस घेवपा येयलो ना. तेका म्हाका क्रेडीट दिवपा नाका, कित्याक तो हे सोसायटीन तेका कांय वॅल्यू ना, तो कांय ना, तो एक पांच ना, एक सोशल वर्कर ना, तेका 1 रुपया सोशल वर्क ना, कांय ना, फकत बिश्तो येता पोके होगेड माता. तेका तेणें घेयल म्हूण हांव येयलो ना, पूण तेणें मनीस हाडले आनी नाका जालो म्हणजे एलिगेशन्स घायले. तेका लागून हांव क्लॅरिफिकेशन दिवपा लागून येयला. पयलें तो एकलो ते सायडीन बसून आसलो राफायल म्हूण. तेणें घायलां कितें हांवें तेका खंय भितर उडयलो, रातभर दवरलो. तें म्हाका पयलीं क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय. कित्याक पयर फेसबुकाचेर आनी वॉट्सॅपाचेरूय आलेक्सिगेरूय घातालो. तेणेंय घायल्लें यंग यूथ फ्रॉम नुवें एरेस्ट केलो म्हूण. पयलीं सद्या तो 53 years old. हांव जाणा आलेक्सिगेर तो खंयच्या वाटेन यंग दिसलो तो. आतां काँग्रेस यंग मनशां तिकेट दिया म्हूण आलेक्सिगेर तो तेका यंग कोता. कित्याक तेका 53 years old मनशां यंग केलो जाल्यार लोक होय यंग म्हटले, आलेक्सिगेरूय यंग जालो. तेका लागून गोडतो आपूण तेका यंग म्हणटा कितें ना. आनी तेका भितर उडयला, पुलिसान भितर उडयला. पुलिसान आपल्या ड्युटी केल्या. म्हाका फकत तेजें क्लॅरिफिकेशन दिवपा जाय कितें जालें तें. तेगेलें एक शेत आहा आनी त्या शेता वयर एक वायड रोड आहा आनी त्या रोडा तेंकोन आमगे थंय विल्ली म्हूण आहा तेगेलें घर आहा. हो 10 meters एक वायड रोड. थिंगा रिटेनिंग वॉल आहलें, चड व्हड न्हय, अरावंड 10 to 15 meters रोवन पयलें थिंगा रिटेनिंग वॉल आहलोलें. तें म्हाका सद्दां 10-15 वर्स खंय बांदलोलें चिऱ्यांनी आनी तें पडलें म्हणटरी आमगेले पंच एलविटा तें व्हडा पंच तेणें रेजोल्युशन घेयलें. तेणें मुज बगले येयलें आनी तें रिटेनिंग वॉल पच बांदया म्हूण. हांवें तें रिटेनिंग वॉल पच बांदपा घेयलें हेजेर PWDन चोयलो, टेंडर केलो आनी कायद्यान काम स्टार्ट केलें. काम स्टार्ट करतरी हो राफायल येयलो आनी थिंग काम हाडायलें. शेत तुमगे फावंडेशन मारलें तें आपल्या शेतां पड म्हूण मुज बगलेको येयलो. घरा खंय सांगो लागलो आपल्या शेतां तुमी फावंडेशन घायला. मागीर हांव गेलो. हांवें म्हळ्यार हांव येतां, इंजिनियरा आपयतां. हांव थिंग गेलो. PWD इंजिनियरा वयलो, रॉबर्ट इंजिनियर आमगेलो. तेका वयलो. तेका सांगिल्लें तूं हिंग मेजन दाखय. एकवाय 10 meter रोड आहा, हो 10 meter रोड तूं मेजन दाखय म्हण आमकां. आनी तेगेलेय डावट घाल तेगे शेतां पडाय ते. तेणें मेजून दाखयलें. मेजून दाखयतरी थिंगा आनी 1 meter देखून आमकां सुवात येता. PWD सुवात येवपा लागली. तेका दाखयलें इतलें आमकां पडटा आनी हिंग आमगे कायद्यान बांदताय ना म्हणो लागलो. तरी आसतना आपल्या गेल्या पडटा. बरें तुका दिसत म्हूण तुगल्या पडटा जाल्यार तुगे इंजिनियर हाड. हांवूय आमगे PWD आणको इंजिनियर हाडया, आणको मेजया आनी काम स्टार्ट करया म्हूण बरें म्हणो लागलो. आपूण 8 दिसां भितर हाडटा. 1 म्हयनो जालो, 1.5 म्हयनो जालो, हेणें इंजिनियर हाडलो ना आनी त्या तोंडा पास बोगले पावलो. काम स्टार्ट केलें आणकोडे. आणको काम स्टार्ट करतरी आणको तांकां कामदारां मारूंक गेलो, कॉन्ट्रॅक्टरां मारूंक गेलो, आमगे पंचागे गोवा मारूंक गेलो आनी हें केश केलें आनी काम हाडपा लागलो. आनी म्हाकाय फोन केलो, अशें आहा तो काम करता. हांवें म्हणलें चोय तुका 1.5 म्हयनो जालो आमकां चान्स दिल्लो, तुगे इंजिनियर हाड आनी तुगे डिमार्केट कर म्हूण. तुवें केलें ना. आतां आणकोडे आमकां आमी बंद दवरनाय, आमी काम चालू करताय म्हूण. आनी आमी तें रिटेनिंग वॉल बांदिलें. बांदिल्लें ते दिसूच ते व्हडा पंच आमगे एलविटा तेगे घोव भाटां तेगे काम करतालो थिंग गेला. तेका मारला पाट आसतना मारला. तेका सकयल उडयलो. तेणी कंप्लेन केली. मागीर कळ्ळां दुसरी पंच आमगे थंय कोसेसांव आहा तेका आट येदोला, तेका अटॅक केला. तुका मारतलो, तोपतलो आनी केश करून तेका मारूं वचपा लागलो. 3 फावट तेका रस्त्या दोन तेणें अटॅक केलो. तो सांगतलो. एक फंक्शन आहलोलें, एक बायलेगे आमगे एक्स डेप्युटी सरपंच ती 70 years old, तेगे 70 years सेलिब्रेट करताली. थिंग फंक्शनाक गेलो. हितून लोक बसोन आसतना आनी तेका सांगत तो कशें सांगू तुका आपूण मातो खंय तुकरा माताय तेश को मातलो आनी अशें कोतलो. ते गाडी बाडी मारूंक लागलो. तरी आसतना तेजें कंप्लेन करूं ना. कशें सांग म्हणून लागलो लास्ट कंप्लेन करचें म्हूण. कंप्लेन करूं ना. मागीर पयर गेले ते संडे मंडे थिंगा फायनल आहलें तेगल्या वडा. हांवें स्पॉन्सर केलें. हांव चीफ गेस्ट आहलो. थिंग येयलो स्टेजीचेर. हांव बसोन आहा पंच आनी तेगलो माम आहा कसो सांग म्हणलो माम आहा तेका मुज सायडीन तो बसोन आहा. येयलो आनी म्हाका म्हणो लागलो पुलीस हाड रे म्हणो लागलो. हांवें म्हणलें कित्याक? हें आपल्या पुलीस जाय न्ही. हांवें म्हणलें गरज जाल्यार हांव पुलीस हाडटलो. गाडी मारूं लागलो. म्हाका गाडी मारल्यो. मुगे मांयक गाडी मारल्यो. मांयच्या वयल्यान बऱ्यो गाडी मारल्यो. तो तेगे माम उठोलो, जापको उठोलो आनी तेका दवरलो आनी ऑन रस्त्यार पळयलो वच म्हूण घरा. जाली गेम जाली, काबार जाली. गेम जावन पत वयता आसतना रस्त्याचेर आणको उबो रावला. आणको गाडी मारूं लागलो. मागीर हेजेर कंप्लेन करपाची करपा न्हू.
मागीर हो व्हिडियो म्हाका स्पेशल आलेक्सिगेराकूय धाडूंक जायो, राजू काब्रालान चोयल्या पुरो. मागीरचे वयल्यान गाडी मारता मनशाक कोण वगरावतलो. मागीर तेजी आमी कंप्लेन केली. हांव ती जाल्यार हांवें करूं ना, आमगे सगळे वर्कर एकठांय जाले, सपोर्टर मुगे आहाय ते एकठांय जाले आनी कंप्लेन करूं म्हणून लागले. आनी तेजे आमगे PN मुगेले कंप्लेन केली. आनी राती 10 वरांचेर 12चेर बसून आसतना ताका पुलिसांनी दवरलो. हेजे कंप्लेन करपाची तुमी सांगाय आतां, करपा न्हू ती. हो एक हें जालें क्लियरिटी, हें क्लियर करूंक जाय म्हाका पॉयंट. आनी दुसरो तो आनी एकलो हे सायडी आनी एकलो आसलो डॉमिनीक म्हणलो, पोखरीन म्हणटाय तो, गाडया लागून तोय सांगता हांवें गाड काड म्हणून. हांव काय पंचायतान गाड काडला. पंचायता गेटी भायल्यान हेणें गाड दवरला, टनाचे गाड आहा ते गेलो. थिंगा लोक ऑब्जेक्शन हाडलाले, टनाचे एक्सिडेंट जाताय तो गाड काडय म्हणून. पंचायता वचोन बोवाळ केलो. तेदो ताका पंचायतान सांगिल्लें हो गाड काड, रस्ते एशी आहा तो तेश दवर, कित्याक 5-6 मिटर डिफरन्स तें आतां, तेश दवर म्हूण आयकना जालो. आनी मागीर तें रेजोल्युशन घेयलें आनी तें गाड काडूंक लायलो. मागीर तें तो गाड बंद केलो. इतलें हे दोन इश्यू आतां म्हाका फकत क्लियर करपा जाय. हे दोनी इश्यू कितको जाले ते लोकांक कळोंक जाय. नाका जाल्यार बेश्टे फेसबुकाचेर आनी कितें जाता ताका लागून. दुसरें राजू काब्रालाचे व्हड उलयला डेव्हलपमेंट कितें केलें काय म्हूण. राजू डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय खबर आसपाना, कित्याक तो हिंगाच ना आसलो. तेगे सासपाय कॉन्ट्रॅक्टर, तो तेजे पयलें कामां आहा हिंगेन आपण कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा. तेगे कॉन्ट्रॅक्टर तेगे आपल्यागे फॅक्टरी आहा आनी कितें आमी सांगत तो. तेगे फॅक्टरी आहा म्हणटी फकत हांव जाणटे भाशेन फकत नागवा मडक्या बीट कलेक्ट करता आनी तेजे कुस्ता तो जियेता आनी लोकांक डोनेशन दिता. तेजे भायर आनी तेगे बिजनेस कांय ना, तें पयलीं ताणें सांगूंक जाय. आनी मुगेलें एड्युकेशनाचें तो एड्युकेशन धर्म, हांव धर्म सारको बरो जाणा. म्हाका धर्म आमगे पाद्रीनी शिकयला. मुगे एड्युकेशन लेस जावं पूण हांव जाणा एड्युकेशन आनी धर्मांतल्यान एक मनशान एक पाट काजार जावपा जाय म्हणून. आनी हांव एक पाट काजार जाला. आनी दुसऱ्या मारप ना. पयर राजू 20 तारखेक काँग्रेसान जॉयन जालो आनी घार गेला. घराक ते भुरगे आरजी बॅनर लायताले, तेगले भुरगे तेजे बारा भोंवपाचे. ते आरजी बॅनर लायताय म्हूण बॅनर काडला पिंजिला आनी त्या भुरग्यांचे तापटून दिले. हे कितें एक केसो गुंडागिरी. आमी लिडर जाताय आमी दुसऱ्या बरी देख दिवपा जाय. कोण दुसरे वास्ट कोताय तांकां बरें सांगूंक जाय. हो राजू काब्राल आतां त्या राफायलाक आनीक पोखरीयन म्हणटाय ताका तो घेवन येयला आपल्या भाशेन गुंडागिरी करपाक. हांव मागोत ते कोडे हेसो गुंडागिरी बंद कराय. हांव इलेक्शनां जिकोसतना 4.5 वर्सां जालीं. आमगे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्ना गुंडागिरी मुट्टी जालो ना. आतां जावपा लागले. हांव चोवप उलयता, हें बंद करपा जाय. आनी आमगे आतां आनी कितें आहा पळय हेजें तें सांगतलो तें कितें केलें तें. दुसरें आनी एक सांगत तो आमी खंय पंचायतां ऑप्शन केलें, सोपो कलेक्शन कोताय. 7-8 लाखां ऑप्शन केलें खंय आनी लोकांक पयशे कलेक्शन कोताय. कोविडा टायमार लोकांक पयशे घेवपा जायनाय. ते ऑप्शन पंचायत घाता. पंचायतान ऑप्शन तेणेय मनीस येयल्लो, तेचो ऑप्शन वयलो ते मनीस आहा हिंगा. ते सांगतले कितें ते सांगतले ऑप्शना वयर कितें तें. आनी एक मिनट. आनी तो सांगता आपूण हांवें खंय तें फ्री व्हरपा जाय, लोकांक फ्री दिवपा जाय आसलें. आपूण वेर्ना फ्री दिल म्हणटा तो. वेर्ना सरपंच आहा, नागवा सरपंच आहा, तो नागवा तो येतो तेगे गांवचो. ती सांगतली कोण ऑप्शन फ्री वयला आनी कोण फ्री घेता तो. हें मातशें म्हाका क्लियर करपा जाय आसलें. दुसरें गार्बेजीचें एकलो कोण सांगता नागवा थिंग गार्बेज उडयताले, लोटले, आपूण वचोन दवरले. तुका सावियो खबर आसता ती दुसऱ्या दिसा पेपराचेर येयल्लें. राती 2 वरांचेर म्हाका फोन केलो. थिंग गार्बेज उडयताय आमगे ते लोटले सरपंच टोनी पंच मारिया हेण रातीको वचो रातभर थिंग रावन 2 दीस रावली ती न्हीद होण. आनी दुसऱ्या दिसा तेणी तांकां दवरले. आनी 2 वरांचेर म्हाका फोन केलो आनी हांव वचोन थिंगा तांकां 2 तेंचे पुलिसां आपयना आनी तांकां पुलिसान दवरले. सगळे एक्शन घेयला, वास्ट कांय जावपा दिलें ना. आतां आमगे हेर कितें आहा तें ती सांगतली तुका. सोपो टिकेट म्हणटे आमी 2 वर्स जालीं वेर्ना सरपंच मिस्टर लोरेन फर्नांडीस. आमी 2 वर्स पासून हांव सोपो टेंडर कोत्ताय अकॉर्डिंग टू द रुल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पंचायत राज. आनी हांव टेंडर केलो आहा आनी आमगे कॉन्ट्रॅक्टर सोपो कलेक्ट करता. आनी फंड्स he has done his payment to the panchayat. Nothing is free. He comes and he gives his ticket. सगळ्यांक ticket दिता आनी पयशे कलेक्ट करता. कोण न्ही तूं फ्री आनी कांय केलो ना. Because first and foremost panchayat also needs funds. So for the main reason we had put an auction for the market auction.
and it is all done systematically according to the Panchayat Raj Act. नागवत नुबे सरपंच नुबे एक्स नुबे सरपंच आनी प्रेजेंट पंच ऑफ बीपी नुबे एनओसी बाबतीन उलोवपा सोदिता कित्या डोमिंगोस म्हणटाय तेणें एनओसी टॉपीक काडला तेका लागून ही एनओसी दिवपा हांव आसतना तें सरपंच आसतना तेणें जेन्ना तें एप्लाय केलें तेदोणा आमी मिटिंगेक घाताय आनी कन्सेंट घेताय वॉर्ड मेंबराचो. सो हे मनशा गेलो पोखरीन म्हणटाय ते गेले फ्रिडा दिसा हॉनरेबल MLA गेली मिसीस ते सो ते वॉर्ड मेंबर ते गेले तेणें तेगे कन्सेंट तेणें तेका दी म्हूण ओके केला. तो तेगे सपोर्टर न्हू ना म्हूण MLAकलोय दिसना म्हाका तो उलयता तेजे रिकोटा आनी दी म्हूण म्हणटरी तो आतां ते सगळे इश्यूज करता तो दिनाका MLA एगेन्स्ट आहा फ्रिडा दिसा एगेन्स्ट आहा तेश कोन्न दिना जाल्यार डे 1 तें दिसना आहलोलें. सो विथ द कन्सेंट ऑफ फ्रिडा दिसा वॉर्ड मेंबर तेका आमी ती एनओसी दिल्या आनी आतां तेजेरच तो कितें म्हणटा ते फकत आमी बंद कर म्हणो ना तेगेलें तेगे गाडपड आहा तो बंद कर म्हणो ना तेका सांगिलां शिफ्ट दुसरे सायडीन शिफ्ट कर म्हूण कित्याक लोकांगे कंप्लेन येवपा लागलें थिंग गाडी रावताय आनी कितें ट्रॅफिक कंजेशन जाता तेका लागून तेका फकत दुसरे सायडीन शिफ्ट कर म्हणोलें. तो एक प्रॉब्लेम तेगेलो. मागीर आमगे पंचायतीक दुसरे कोण तो राजू कापराल तो म्हणटा आमगे पंचायती एश करूं जाय तेश करूं जाय हुकुमशाही ते आमगे पंचायती चलना. आमी सगळे मेंबर्सांगे कन्सेंट घेवन युनायटेड आहाय आनी तेण आम कित करूं जाय तें तेण सांगो नाका आमगे नुवे पंचायती कित कोन हें करूं जाय तें करूं जाय तें आमगे युनिटी आमगे नाहाय. आनी एड्युकेशना उलयता तो एड्युकेशना उलयलो मू कांय ना ग्रावंड रियलिटी पयलीं चोवपा जाय कितलो मनीस एड्युकेटेड आसो नॉलेज तेको सर्टिफिकेट्स जायत्यो आसो एक्सपिरियन्स एंड डेट ग्रावंड रियलिटी चड इम्पॉर्टंट कित्याक आमी नुवेंकार आम थिंग रावताय जियेताय म्हणटरी आम ती ग्रावंड रियलिटी चड खबर आहा. थिंग सोयन हिंग सांगतलो तूं यूल कम ओन्ली फॉर 1.5 hours 2 hours ते मातशें चोयतलो एक रावंड घेवन वयतलो तेश न्हू तें थ्रू आउट 24/7 ग्रावंड रियलिटी चोवपा थिंग आमी हाय न्हू आम चोयताय आमगे गांवचे कित करूं जाय तें. Any point I would just want to highlight. एलबिताक वसता Tinga, I just atta masha I didn't hear see it fully whatever it is. Thing uloila about Vedna ground and ground development ache. तो ground आमी acquire केल्यार more than 15 years and that time also land acquisition जाता तेदोण हांव सरपंच आहलोलें. सो म्हाका खबर आहा ती केदो एक्वायर जालो ती आनी फॉर आफ्टर दॅट तेजो ग्रावंडाचें डेवलपमेंट जालें ना फकत आमी पंचायत घर बांदिल्लें थिंगा गेल्या टेन्युअर लास्ट MLA JIDCचें पंचायत घर बांदलोलें आनी ग्रावंडाच एक्चुअली आमगे डिमांड तेदोसून आहलोलो लँड एक्वायर केलो तेदोसून बिकॉज तेदोण आमगे पंचायती कडेन फंड्स आहले जायत क्रोर्स ऑफ मनी पंचायतीन एकठांय करून दवरलोले आनी आमगे डिमांड आहलो पंचायतीन फर्स्ट ग्रावंड करचो म्हणून पूण तें जावना हांव नको कित्याक लागून जावना तो ग्रावंड जावना तो पेंडींग आहलो आनी आतां आमी 5 years आमी तो प्रोसेस आमगे MLA कडेन प्रोसेस करताली आनी जे दिसा हांव सरपंच जाल ते दिसासून जे दिसा हांवें स्टेप केल ते दिसासून MLA हाडलें आहलो ते ग्रावंडा लागून फकत मुगे वॉर्डा बस डेवलपमेंट कोण आहलो आतां पूण गांवचो ग्रावंड जावपा जाय आमगेलो आनी MLAन उतर दवरल्यान ते ग्रावंडाची फायल मूव केली. तो एक लोलयक थिंगा गार्बेजी लागून गार्बेज आमी दुसरी गांवची गार्बेज काडली सेंट्रल गव्हर्मेंटागे स्कीम दी जे विलेजीन ईच विलेज हॅव टू टेक केअर ऑफ देअर गार्बेज फर्स्ट आमी कॉन्ट्रॅक्टरा दितालीं गार्बेज हे कॉन्ट्रॅक्टर फकत ड्राय घेताले वेट घायनासले आनी वेरना जायत मायग्रंट्स आहा आनी वेट गार्बेज अशें हिंगा थिंगा मारताले आनी प्रॉब्लम जाताले भोव मुगे वॉर्डा प्रॉब्लम जाताले बिकॉज मोस्ट ऑफ द मायग्रंट्स स्टे इन वी आर क्लोज टू द IDC आनी वेट गार्बेजी प्रॉब्लम जाताले आनी कोण कॉन्ट्रॅक्टर ऑन नासले आफ्टर द सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम केम we had to show a place and we had land close to the panchayat gar so we took the opportunity because we had to do it somewhere we had to take a stand for the garbage and we did it according to the panchayat raj act and we are doing it scientifically I'm sogle bio sogle me gun facilities gun MRF shade and all gun the garbage treat kotay dry hati ami plant and that type
We are trying our best to solve the garbage at ground root level for whatever we can. Although we didn't have funds, we used the 14 finance funds, and we have been doing it. And now we have been using the 15 finance funds. But we have not gone and destroyed the ground. But the MLA has processed the ground file, and very soon he is going to inaugurate file for the ground under GIDCC for 9 crores. And I would like to thank our MLA for doing such a big thing. He has processed this file in a short term. For the past 2 years, I'm the Sarpanch, and we have been going through COVID. And due to COVID, all the files have been stopped. And he has done so much of work during COVID. I can specifically tell you, I think he's the one of the first MLA in the south, at least, with all the MLAs who were roaming about. He used to roam with us, and I have been a witness because I have been personally going with him and with the people he had kept, Mr. Joel, who were under us, to work under us, taking patients, taking them to hospital, trying to admit them, even taking the dead bodies, doing their cremations, everything. When it came to giving essentials, I don't know how people can stand and say and speak against COVID. Where were all these people who were talking about COVID? त्यांना हुंय आहलोय कोण बायसान आहले या हुंय आसताले त्या टायमाक वी रियली नीडेड त्यांना हेल्प त्यांना कोण एकलो मनीस हेल्पा येना आहलो वी वर रोमिंग पर्सनली and I'm proud to say that Wilfred Issa MLA was openly roaming with us without fear of himself or his family. अपना family beyond or कोणा beyond तो भितर रावन आहलो तो openly हुंच्या टायमार one thing because हांव जाणो त्या टायमार आम फोन येता लोक मोत्ता हॉस्पिटल त्या टायमार कितू प्रेशर आमचे आहलो ना सदां म्हणटाले आम तर हितू प्रेशर त्या कितू प्रेशर आहलो तो आम जाणाय and people cannot go back and say that he has not done anything for COVID. It would be just a disaster if they say speaks like this. Then Borpur COVID development kela, and I think this is the biggest development in the Nuvei constituency. He is standing up for the people during the COVID times. I'm Mrs. Lorraine Fernandez, Varna Sarpanch. Madam, what we have to do about development in Nuvei? Allegation like high development. आता हांवें सांगिलां डेव्हलपमेंट केलें ना म्हणटा ताका डेव्हलपमेंट म्हणून कितें तें खबर ना ताका दिसता डेव्हलपमेंट म्हणून दुसऱ्या पिवप मोडको घेवप हें डेव्हलपमेंट तेगेलें हांवें डेव्हलपमेंट केलें तें हे 40 वर्सां चड कोन्न आतां 50 to 60 crore काम मुगेलें आतां जावपा आहाय स्टार्ट जावपा आहाय पावसा लागून बंद आहाय आनी हेजे पयले हुंयचे मुगे विलेज वच हुंयचे वच 6 विलेज पंचायत लागताय म्हाका हुंयचे विलेज वच आनी चोय रोड्स चोय पोंड्स चोय मागीर आमगे रिवर साल आहा थिंग चोय हे स्ल्यूज गेट शेतकारां क्लीन कोन्न दिलो आहा डेव्हलपमेंट सायड जायतें जालां आनी कोण म्हणपा ना फकत डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणटाय ते हे इलेक्शनां बसपा आहाय ते एक राजू काब्राल एक आलेक्स सिकेर हे कोण बसपा आहाय तितलें म्हणटाय तेजे भायर आनी कोण म्हणपा ना डेव्हलपमेंट जालें ना म्हण नुवे सिमतर जायना आहले सिमेंट्री जायना आहलोली सिमेंट्री आमगे फादरान काम करपाक स्टार्ट केलें 2 फाटी मेशिनरी एटॅच केली कंप्लेन करून गांवचेच एक्टिविस्ट भोंवताय तेणी कंप्लेन हें करून बंद केली आतां सिमेंट्री चालू करून आमी अरावंड 300 तरी हें मालो आहाय पीठ मालो आहाय होंड मालो आहाय तें स्टार्ट केलें तें जालां आमकां लॉस दिसतालें आमकां सिमेंट्री ना म्हूण नुवे मुट्टी आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसीक सगळ्यान व्हडलो विलेज मोर दॅन 15,000 लोक आहा आनी आमगे फादर सदां एनावन्स करतालो हाल कोण मेल जायत आमकां वेर्ना व्हरप पडटली ना जाल्यार मार्गांव हाडप पडटा म्हूण हें चिंतून हांवें स्टार्ट केली सिमेंट्री आनी आतां आमचे कडेन 300 तरी होंड आहाय हांवें स्टार्ट करता आसतना मुगे पयशान केली हांवें स्टार्ट केली कोणा कडेन पयशे मागोनाय हें व्हडलें डेव्हलपमेंट आमगे नुवें आनी तूं बेतालबाती सरपंच वेर्ना सरपंच तेंको वयता तेंगे गांवां कितें जालें तें लोक कोण म्हणपा ना डेव्हलपमेंट जालें ना म्हूण आर्का बांद आमगे रिवर साल आहा तितून पयले माड घालून हांडी बांदताली ती हांडी उदक हें वयतालें माडा म्हळ्यार जाणटो माती घाताय लीक जातालें आनी आमगे लोकांक शेत रोवपा मेळनालें वांयगण रोवपा मेळनासलें ती स्ल्यूज गेट केल्या 1 crore एस्टिमेट करून तें केलां सगल्यो रिवर थंय आतां आख्खे रिवर साल वेर्नासो स्टार्ट जाता वेर्ना मागीर थिंगा न्हंय आमगेली झाड जायन सारकी पुरलोली त्यो डिसिल्ड केले
टेंडर दिवंक केलें ना आमी मेशीन घालन ते निवड केल्या सगळ्या वर्सां लोकांक थिंगा उदक ब्लॉक जायन वतालें आनी शेतपेडी जाताली ह्या वर्साचोय गेल्या वर्सा देखून उदक पास चड पडला म्हळ्यार तितू बरो ना ह्या वर्सा सारकी ना सारकी क्लियर जालो आहा तें जालो आहा आतां नुवें आमगे पंचायताक वचयलें तें पंचायत टू माजोर्डा वयता रोड बांद तो आख्खो व्हडलो बांद 3.5 करोरा टेंडर काडलो आहा ब्युटिफिकेशन दोनी सायडी पेवर्स घालन दोनी रिटेनिंग वॉल रेलिंग घालन तें केलां वेर्न माजोर्डा कॉलेजी कडेन तोडे आहा थिंगाय अरावंड 3 करोरा हें काडलो आहा दोनी सायडी 365 दोनी सायडी रिटेनिंग वॉल पेवर्स तेंय ब्युटिफिकेशन करपाक आयलो आहा माजोर्डा उतोर्डाचो वेर्ना रोड इतलो नॅरो रोड आहलो कितू वर्सां लोकांक डिमांड आहलो तो कितू क्रोरा काम तो अशें म्हण करून तो रुंद केला पयला मातशें केल्लो आतां थिंगाय ब्युटिफिकेशन करपा आहाय बेतालबाती कितू तोडी आहाय ती चडशीं उसलें वेर्ना ग्रावंड थंय तेणें सरपंचान सांगिला 9 क्रोर्स GSIDCचे गेला तेजे भायर ST फंडाचे आनी 3 करोरा काम गेलो आहा तें कंप्लीट जाता लोतोली आतां आमगे रोड 7.5 करोराचे टेंडर जायन काम स्टार्ट कर वर्क ऑर्डर घेवन आहा कॉन्ट्रॅक्टर रावता पावस बंद जाता आनी काम स्टार्ट करता म्हणून तेजे फाटले आनी एक 4 करोरा आनी एक रोड आहा मेन रोड तें जालो आहा तेजे आनी एक रिटेनिंग वॉल गेलो आहा 5.5 करोराचें तेंय जावपा आहा डेव्हलपमेंट सायडीज जायती जाला आतां राजू आंवदण खूंय आहलो तो आनी हरेन आहलो तो नागवा हॉल गेलो आहा कम्युनिटी हॉल तें जावपा आहा दुसरें कोविडाचें म्हणटा हांव कोविडा टायमार खूंय आहलो काय म्हण कोविडा हांव चॅलेंज करता राजू काब्रालाक आख्खे गोंयांत हांवें केलें तितू काम कोणें केलें जाल्यार दाखोवचें कोवीड वेन हांवें ऑक्टोबराक लॉन्च केल्लें कोवीड केअर हेल्पलायन नंबर दिलोलो लोकांक कित्याक कोविडा लागून प्रॉब्लेम जालें जाल्यार तुमी आमकां फोन करूय म्हूण वेन गोंयां पयलो हांव घेवपाक कोवीड पेशंटां व्हरपाक 2020 ते ऑक्टोबराक मार्चा कोवीड स्टार्ट जाल्लें मार्च 22 बंद जाल्लें तेन्ना 2-3 दीस आमी भितर रावले भितर रावय म्हणटा चवथ्या दिसा फोन येवपा लागले लोक जेवण ना जालें उपास करपा लागले आमी सकाळी 5 वरांचेर उठोन होलसेला मार्गां होलसेला लायनी रावला हांव देखून गेला 5 वरांचेर हांवें थिंगसर तांदूळ आनी कितें तेल कितें मेळटा तें हाड लोकांक आमगे सरपंचान सप्लाय केला आनी सरपंचांनी आपल्या जीव रिस्काक घालून आपण भोंवन लोकांक घरांनी व्हरून दिला तेदो लोक भायर नासलो पयली पाट जालें तेदोणा सरपंच आनी पंच आमगेले आपण भोंवन लोकांक घरांनी व्हरून दिलो आहा कोवीड सेंटर केला गोंयांत म्हाका दिसता वन ऑफ द बेस्ट कोवीड सेंटर आसतलें तुमी चयलां आसतलें माजोर्डा तें कोवीड सेंटर आजून देखून आमगे चालू आहा केलो ती सगळीं बंद पडली आमगे आजून चालू आहा सगळे मेळटा थिंगा सगळे आहा तेंका फॅसिलिटी सगळ्यो कितें जाय तितल्यो आहाय बेश्टे व्हरून थिंग गेले भायर सोण जेवण दिनाय आमी आमगे जेवण हॉटेला जेवण आमगे थिंगा 5 स्टार हॉटेला जेवण हाडाय बेश्टे जेवण न्हू डॉक्टर हा एक मिनिट डॉक्टर हांवें डॉक्टर सर्वीस दवरल्या हांव चॅलेंज मारता राजू काब्राला आनी कोणाकूच कोणें केलें जाल्यार हांवें डॉक्टर दवरलो आहा कोण कोवीड जालो कॉन्स्टिट्युएन्सीक मुगे डॉक्टर वचोन तेंका चॅक कोता तेंका कितें जाय तें दिता मेडिसीन जाय मेडिसीन दिता तेंका कितें एश कितल्यो लायफ आमी सेव केल्याय ऑक्सिजन लेवल देंवन तेंका डॉक्टरान वचोन शिफ्ट करून एश को लायफ सेव केलो आहा भाषण बाबू ते 50-60 करोड म्हणला पयलो ते मातशें एकदा डिटेल दिता ती जावपास चोय वेर्ना ग्रावंड 12 करोड 9 करोड GSIDC 3 क्रोर्स मागीर तेका जॉगिंग ट्रॅक आनी तें आहा न्हू तें 3 क्रोर्स ST फंडाचे गेलो आहा GSIDC गायलो आहा तें आमगे जालें हाल्या ट्युजडे चड कोण टेंडर आवट जातलो 9 करोड 12 जाले 6-7 करोरांचे रोड्स आनी रिटेनिंग पंचायता मुखल्या रिटेनिंग वॉल आहा रोड्स गाटर्स ते 7 करोराचे ते टेंडर जालो आहा कोणा पळटो जाय जाल्यार तुका हांव लिस्ट दिता नागवा हॉल 2.5 करोर आहा तेजे भायर आनी 2.5 करोरा रोड आहाय कॅल्क्युलेट कर लोटले अरावंड 15 करोरा काम जावपा आहाय जालो आहाय टेंडर जालो आहाय 1.7 करोरा रोड्स ड्रेनेज गाटर्स आनी रिटेनिंग वॉल तें जालो आहा दिनेश मुट्टेक पळा तेजे भायर आनी एक 4 करोरा पळो आहा कितू जालें 11 करोर जाले तेजे भायर एक रिटेनिंग वॉल आनी एक आहा तेजे टेंडर जावपा तेजे 5-6 करोर आहाय नुवें 5 करोरा सुमार रोड्स चालू आहाय पयले आनी हे आतां हांवें सांगिल्लें तें मुर्दा तें ब्युटिफिकेशन तें 4.5 करोराचें
म्हाजे अर्धा 5 करोरां एक जाला रोडाचे आतां हे रोड आमगे जाल म्हणटकीर आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकी कंप्लीट जातली हांवें पयले इंटरनल रोड गेल्ले आतां मेन रोडूय गेले आनी खंयचे लेफ्ट आवट रोड आहलो ते गेले 5 करोरां ते एक जाला कॉलेजी कडेन 3.65 करोरांचे ब्युटिफिकेशन तोडे आहा थिंगा दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल कॉलेजी भुरग्यांक चलोन येवपा रस्त्यान येवपा पडटा ते पेवर्स घालपा रेलिंग करपा ते आहा उतोर्डा टू वेर्ना वचपा ते 4.5 करोरां कितें जालो आहा बेतालबाती आमी येयले तेदोना पयले डेव्हलपमेंट आमी बेतालबाती स्टार्ट केल्ले 17 हांव मार्चां जिखिला नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार आमी थिंग केल्ले आनी थिंग कितुले टेंडर जाले 2 करोरांचे 3 करोरांचे कितुले जाले तरी आसतना 5.2 करोरांचे आतां आनी एक जालो आहा लोटलीकार मुट्ट्याक पोळा आतां हें जालां आतां स्टार्ट करतलो हें पावस जाल म्हणटरी सिमेंट्री हांवें पयलीं स्टार्ट केलोली मागीर हांवें RDAचे घायली 86 लॅक्सांची वॉल आहा तेका मागीर रिटेनिंग वॉल आहाय पीट्स आहाय 86 लॅक्सांचे तें आहा म्हाजे अर्दा कॉलेज इगोजी कडेन RDAचे 56 लॅक्स ब्युटिफिकेशन गेलो आहा ती भुरगे हेटाय तें गेलां ना इतली कोण त्यांनी कित्याक गेले काय प्रेस कॉन्फरन्स सी तेका खबर ना तो खूंय आहा तो कोवीड जाय दिसा तो नाच तो आतां हे दिसांक दिसती पडोंक लागला तो गांवांत नासता ते खंय खबर आसता कसली कितें केलें म्हणून ते कितें आहा शॅलो वेल्स गोंयांत कोणें केले जाल्यार चोय हांवें 45 शॅलो वेल्स गेले लोकांक फ्री शेतकारांक वेल्स गेले आतां आनी देखून ताका आनी स्कीम येयलो आहा शॅलो वेल्स विथ पंप्स सोलर पंप्स तें तुका एप्लिकेशन गेलें तें म्हणून जालें ना म्हळ्यार शॅलो वेल्स काम स्टार्ट जालां बांय मारूंक लागल्यो पावसा पोटरी मागीर थोडी बंद आहाय थोडी मान जाल्यो आतां हांव म्हणून हो डेव्हलपमेंट जालो ना म्हणटा केसो डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार लिस्ट दिता बार ट्रॅक्टर आहाय म्हजे कडेन आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव फ्री दितां ट्रॅक्टर 2 पीक आसताय आतां जुन्या शेत रोयताय आनी मागीर नोव्हेंबर डिसेंबर तेदो रोयताय फूल तांकां सारकें शेतां ट्रॅक्टर फ्री निवपा म्हणटा ते फकत 200 रुपये दिताय आमगेले ते ऑपरेटरांक म्हळ्यार हितू केलो आसतना हें म्हणटाय बी जावं सारी जावं घरा कोण दिताय पयलीं तांकां मार्गां वचपा पडटा लायनी रावपा पडटालें ते हाडून घराको दिताय डेव्हलपमेंट टू बीजेपी वचून सीट ट्रॅक्टरा पडे आहा न्हू हें आहा ते मुगे पयलेंच हांव 5 आसतना चालू आहा म्हळ्यार तेदो म्हणटा तूं म्हाका हितून नासले ट्रॅक्टर तेज हाडल्यार मागीर हांव जिला जालो डेव्हलपमेंट केलें तें ओनली आफ्टर गोइंग टू बीजेपी वयतरी मुगे चड जाला पयलीं मुगेले थोडे जाले बेतालबाती बार रोड्स जाले ते थोडे 2 करोरां तेसो एक स्वता 8-10 करोरां जालो आसतले आतां हे तेज हाटल्यां वचोन आतां हे जावपा आहाय ते अरावंड 50-60 करोरांचे म्हळ्यार हे 2 वर्सां जालें ते आनी 30-40 करोरां तरी जालां आसतलें 60 करोरां काम आहा ते इलेक्शना पयलीं सगळें जाता सगळें जातलें सगळे टेंडर जाले वर्क ऑर्डर दिले रेडी फकत पावसा लागून वतात आतां हे स्टार्ट जावपा जाय न्हू आमगे प्लांट स्टार्ट जावपा जाय ती गोडी नोव्हेंबरान जाय डिसेंबरान जाय ते स्टार्ट जात न्हू कोड लागोच न्हू ते स्टार्ट जाल्यार करूंक मागताय आमी सगळे जाता आमगेले ते मुगे हांव मुगे सपोर्टरांक विचारतलो हांवें आजून तें डिसिजन घेयलें ना सगळ्या मुगे विचारपा उलो आहा 10 जाणां कडेन हांव तेश कोन्न सारको आजून फिल्डाचेर येयलो ना हांव फिल्डाचेर येतरी मुगे वॉर्ड वायज आनी मिटींग घेतलो तेका विचारतलो पंचायता कडेन आनी बरोबर मुगे कोण वर्कर आहाय त्या कडेन आनी ते सांगता हेजे भाशेन हांव बसतलो ते बस मिटींग हांव बसतलो नॉर्मली कितें आहा पार्टी जे आहा ते पार्टीचेरूय बसताय तुगे मातशें वयर सकयल कितें चोय हांव पार्टीचे जिखोन येवं ना ते पार्टीचे बसपाक हांव ते पार्टीचे जिखोन येयलो ना आमी मागीर गेले आमगे डेव्हलपमेंट जावपा जाय म्हणून आमगे डेव्हलपमेंट जालें आमचे पार्टीन प्रॉमीस केल्लें आम CMाक प्रॉमीस घेवन गेलो जॉयन जाल्लो मुगे यशेश आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 25 वर्सां जालीं कांय जायनासलें अलेक्स गेरान 18 वर्सां आयलीं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू तो आवटसायडर तेदो येवन बसतालो आनी काँग्रेस जिखतालो ते फकत काँग्रेस मेळ्ळ्याक बसत तो नाजाल्यार तेणें त्या गाट्स जाय जाल्यार इंडिपेंडंट बसोन दाखयत ताका आनी तेदो कॅन्डिडेट जायनासलें आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आतां कसले जावं ते कॅन्डिडेट आहाय आपण कॅन्डिडेट म्हणटाय ओनली 5 मंथ्स आहा आनी तुमचे सपोर्टरा कडचे केन्ना घेवन तुमी केन्ना ठरयतले मुगे चालू आहा हांवें स्टार्ट केलां थोड्या थोड्याक विचारा म्हळ्यार अजून कंप्लीट जालें ना सगळे पावलो ना मागीर सगळे
एकठांय करतलो आनी तांकां डिसिजन तेंच सांगत न्हू हांव पार्टी म्हाका म्हगे सपोर्टर सांगता हेजे भाशेन बसतलो बट तूं कॉन्टेस्ट करतलो ऑफकोर्स कॉन्टेस्ट करतलो पण कितें व्ह्यूज कितें फीडबॅक येता तुमकां कितें जेंकां मेळटा तांच्या कडल्यान कितें फीडबॅक येता तुमकां मिक्स आहा थोडे जायत जाण इंडिपेंडंट बस म्हणटाय जायत जाण पार्टीचे बस म्हणटाय आं ना ना बीजेपीचे न्हू बीजेपीचे बस म्हणटाय खंयचे आनी हेर पार्टी आहाय खंयचे पार्टीचे बस म्हणटाय थोडे म्हणटाय चड जाण इंडिपेंडंट बस म्हणटाय हांव मागीर कॉमन मिटींग घेता आनी मागीर डिसिजन घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसा कडेन कितें कॉन्टेक्ट केला तुमी ना हांवें केलो ना काँग्रेसान टिकीट आपयला काँग्रेस म्हाका मेळ्ळे काँग्रेसा लिडरूय म्हाका मेळ्ळे म्हाका सांगिल्ले तेडे उलयले म्हजे कडेन पूण हांवें आजून कांय सांगलो ना ताका हांवें मुगे काय गिरीशा भायर लोक मेळ्ळे तुका हां गिरीश मेळ्ळा गिरीशा गिरीशा बायल मेळ्ळे म्हाका गिरीश कितें रे गिरीश कोण गिरीश प्रेसिडेंट आहा बिश्तो उब केलोलो ताका लोकांन केला गिरीशान पार्टी काबार केली म्हूण सगलो गोंयचो लोक जाणा गिरीश ते काँग्रेसा आहा कित्याक इलेक्शनां बसपाक आनी कलेक्शन करपाक तो तर हिंगा सावथा लोकसभा बसलोलो ताका जिखोन जाय जाल्यार सावथा बसता आसलो तो नोता कित्याक बसलो आनी तिना कितू कलेक्शन केलें तेणें लोकांक सांगोचें नाजाल्यार हांव सांगता ऑफकोर्स तेगे एजंट आहाय मरे तेगे एजंट आहाय कलेक्शन करपी कितू कलेक्शन केलें तेणें वचोन पणजी बसता तुका फातोर्डा बसपा जात नाही फातोर्डा बस मरे तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक गिरीशान येवन काँग्रेस काबार केला आनी ताका लागून हें काँग्रेस फुटोवन काबार जाला ताका लागून तुमी वचपा पडलें ना तो एक रिजन तें बरें हे आतां काँग्रेसी लोक मेळ्ळे म्हणटा तेजे मिटींग जाली मागीर तेजे हें कितें येयलां ना सोल्युशन न्हू तेणें म्हाका विचारला हांवें तांकां आन्सर दिलो ना मागीर तो या म्हणलें ऑफर अजून ओपन आहा ऑफर हांवें तें सांगत न्हू तुका मुगे तर सगळे सपोर्टरान सांगलें बस म्हणून तेंचे कडेन आहा काय म्हणटा तुका कोणाले काँग्रेसी कडल्यान ऑफर आहा हय म्हाका ऑफर आहा म्हाका मार्केटी मातशें तूं सांग रे एक 2 मिनट हो मार्केट टेंडर हांवें घेयला आनी ते बिडिंग जाता आसतना हांव नुवें सोन उलयतां नुवें मार्केट टेंडर हांवें घेयला आनी बिडिंग जाता आसतना पयले 3 लाखांचे 4 लाखांचे देखून जाला 6 लाख 70 केन्ना जावं ना मागीर कितें जालें बिडिंग जाता आसतना चडोवपा लागल्यार 6 लाख देखून जालें मागीर दोगदां भायर सोन गेले आनी फोन मारलो तेणें कोणा आनी पोतून येयले आनी को चडोवपा लागले तेणें 6.5 देखून केले मागीर हांवें 6,70,000 केले आनी हांवें घेयलो मागीर आमी टेंडर जालें म्हणटा भायर सरले मागीर येताले ते कोणे तुमी हितू कित्याक चडय ते म्हणून आमी काबरालान धाडय म्हणून चडय तितलें ताका लागून आमी चडय म्हणून आणि आज काबराल म्हणटा हांवूय तेगेलो पार्टनर म्हजें नांव जॉनी आनी आज काबराल म्हणटा आपण वेर्ना म्हणटा फुकट सोडला आपण म्हणटा टिकेट माना म्हळ्यार जे वेर्ना टिकेट माताय तेच मनीस आमकां सांगताय आमी टिकेट माताय म्हण कोणा कोणे आमकां फ्री सोडला म्हण कळ्ळें तुका आनी तो दुसरो काबराला मुगे सांगो वयता तेका फकत वेर्नाकूच म्हूण सांग आमगे नुवें येवन पंचायतीन कामाड करूंक जायना आमगेले मनीस आमगेले मेंबर आहाय पंचायत मेंबर आहाय सरपंच आनी आमगे MLA आहा आमगे नुवें पंचायत सांबाळून इतलें सांगत आनी ताका सांग आमी तेच भाशेन मोडके वचता जियेनाय म्हूण कळ्ळें तुका जालें